Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын катталуучулары, саламатсыздарбы? 6 август 2022 жыл Бишкек шаарына жакынкы пригородный мал базарына келдик. Биз менен болуп, видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, башка досторго бөлүшүп коюңуздар. Эгер каналда жаңы болуп жатсаңыздар, сөзсүз түрдө лайкты басып, кызыл подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, биз киргизип бараткан видеолорду көрүп турасыздар. Мына жерде байкем 8000ден алыптыр. Ургачылар экен булар? Ургач. 4-3 койлор. Чарба, э? Чарба. Бөлүп калды да. Козларын алып калыптыр, мынакей. 8000ден, э? 8000. Буйрусун. 8000ден реалдуу болгон баалар. 16дан сурап атат. 16дан сурап атасыз, э, бул? Парода тиш буз элекпи, бусканбы байке? Козу. 16000ден сурап атасыз, э? Экөө тең кочкор. Аха, жакшы. Базар канча сурады эми сиз 16дан сурап атсаңыз? 12ден берген жоксуз, э? 12000 сомдон берген жок экен байкем. Жакшы. Номер телефон жаз. Айта бериңиз номериңиз. 0701 55 55 66 66 92. Кайсы районда турасыз? Сокулукта турам. Сокулук. Мына достор, Сокулук. Бунун ата-аналардын линиясы барбы? Же Линиясы. энелер кандай? Линиясы эме Карабөл деп айткан, билбейм. Энесин алганбыз да биз. Аха, жакшы. Мына уктуңуздар, жигиттер. Аха. Канча айлык эми мунун точноюсу? Точно 3 ай болду. Мынакей 3 айлык разрез бар экен. Үйдө дагы бар да, байке, сатыла турган. Мынакей ушул номерге байланышсаңыздар болот. Үйдө дагы бар экен. Анда биз базардын ичине киребиз. Кеттик. Бул жерде саан эчки бар экен. 15000 сурат. 15000 сурап атасызбы? Ассаламу алейкум. İşleriniz yaxşı? Kança surады bazar? Suraylik. Kança litr süt beret bayke? 2 litr beret ken mına jigitler. Gelinleri. Telefon nomeri aytsanız bolot eger satam deseniz, үйдө бар bolsa. Ушул жерден сатат экен байке. Бул жерде койбу байке? Ассаламу алейкум. Кандайсыз иштериңиз? Жакшы, жакшы. Мынакей кой турат, эки кой алып келиптир байкем. Тиштери канча? 2 тиш. 2 tişten eken. 2 tişten. Kança surap atasız bayke? 15000'den, he? Mına birөө kaçtan eken? 15000'den surap atsanız bazar kançadan surады ушуну? 13'ten. 13'ten suraptır bazar. 13000'den berbeptir bayke. Kançadan bolsa beresen bayke? 14'ten bolsa berem. 14'ten, he? 14'ten bolsa beremin deydi. Бул простой элеби же аралашпы? Кан барбы? Простой эле. Простой эле. Аха, мынакей ушундай. Мына бул жерде 2 жаш койлор бар экен. 18000 сомдон сунап атат. 18000 сомдон. Байке, канча баш бул жерде? 10 баш, э? 18000ден сурап атасыз. Базар канчадан сурады? 15? 15000ден сураптыр, базар бербептир. Мынакей. Бул жерде жакшы койлор турат, достор. Парода. Парода эмне дейт? Сиздики? Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. 4 койду алып келдиңиз? Жок. 4төн сатып бердим. 4төн саттыңызбы? Аха, жакшы. Бул канча тиш койлор эми байке? 4 тиштен. 4 тиштен, э? Мына каштан 4 тиштен. Бир сыйра көргөзүп берейин, анан баасын сурайбыз, жигиттер. Окей. 4 тиштен канчадан сурап атасыз байке ушул? Мына экөө 35тен, тигини 45тен. Бул экөө 35тен, тиги 45, э? Мынакей бул 45. 45000 сом. Базар сурадыбы суларды? Базар сурап атабы? Канчадан сурап атат суларды? 41ден кетти, 4төө. 4төө 41000ден саттыңыз, э? Арашан. Калганы калды. Мынакей туугандар калганы калыптыр. Калганы сатыптыр. Телефон номер айтсаңыз болот байке. Эгер үйдө болсо сатсаңыз дагы болот да башка. Жок, берген. Кирпичный да. Аха. Мынакей ушундай жигиттер, туугандар, достор, пригородный мал базары. Жакшы койлор экен. Мейли берекесин берсин байке. Рахмат. Канча сурап атасыз? 16. Жакшы, 16. Козу кочкорлор бу? Козу кочкорлор 16000ден. Kança verip koydunuz bırak? Kıladız mı?
16 миңден сурап атат. Канчадан берди базар байке? 21. Канча примерно? Сиз 16 сурап атсаңыз? 13,5. 13,5 мы? Рахмат. Мынакей 13,5 миңден берген жок. Достор, бул жерде кочкор турат мынакей. Сонун кочкор экен. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Бул канча тиш? 4 тиш. 2 жаш, 4 тиш. Арт жактарынан көргөсөйлү. Бул арашанбы? Арашаны. Линия барбы же кандай? Жок, а? Линиясы бар дейді. Үйдө? 2000 $2000 үйдө бар дейт. А бул кочкорчу канча тиш бул? Бұл да 4 тиш. Бул да 4 тиш. 2 жаш, мынакей ушуну көргөсөңчү башча. Бул канчадан сурап атасыз эми? Ошо экөөнү. Бұл 35, бұл 45. Бул 45 миң. Бул 35 миң сом. Базар сурадыбы? 40'dan suraptır bunu 32 mingge suraptır. Ha bu koyçu koy. Koy 20 ming he? Bu çarba o canelle. Kaça bu? 15 ming. Okey. Telefon numara aytasız mı? 0705 98 36 98 şu nomerge baylansanızlar bolot. Eğer kimge koçkor gerek bolsa. Qaysı rayonda turasız? Ленинский rayonda mı? Qaysı so'radi? Çoğun koy bu. Eko, qancha ekan? 29 dolar. Eko, qanchaga ketdi baka? Assalomu alaykum. Aytib qo'ysiz bu ekoni? 29 ming, ha? Mayli, buyursin. Mana eko 29 ming. Qo'y ekan, ha? Qancha tish bo'ldi bular? 6 tish, narxi 4 tish. Mana 6 tish, 4 tish 29 mingdan, ha? Ha, ekovi. Ekovi 29 mingga ketdi, do'stlar. Kechirsizlar. Mana. Bozor arzon. Пригородный мал базары. Бұл жерде жақшы qo'ylar turadi. Qizil. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. İşleriniz yaxshi? Bu qo'ylar sizden? Menen. Aha. Tak, buların parodalari qanday, jashlari qanday? Aka, aytavering. Arashanlar. Tegi qo'chqor arashani Afgan aralash arashan qo'chqor. Mana qo'chqorga da o'tamiz hozir. Mana qo'ylarni bitiraylik. Qo'ylar qancha tish? Mana 3'ü. qaysi? Mana 3 qo'y. Jashlari qancha? 2 tish, 4 tish, shunday. 2 tish, 4 tish. Bağları qanchadan bağları şu qo'ylarning? 30, 20 har qanday. 30 ming, 20 ming so'rab atasiz. Bozor so'rab atami? 30 berib o'tadi. 30 a? Qo'chqorga. Ha, bu qo'chqorga 30 ming beryapti. Qo'chqorga o'tamiz. Qo'chqor qancha tish aka? 4 tish. 4 tish. Afgan bilan arashan aralash dedisa, 4 tish. Art jag'idan ko'rsatib beraylik. Boyu qancha chiqadi? Cho'ng ekan boy. 90. Liniya bormi? Landras liniyasi. Qancha ming so'rab otam dedingiz? 50 ming. 50 ming so'rab otasiz? Qancha berdi? 30 ming. 30 mingga bergan jo'qsiz, tozda. Yaxshi. Telefon nomer aytsangiz bo'ladi, agar uydan sotam desangiz. Hay, satayım hozir. Bu yerdan, ha? Aqcha kerak. Хорошо, yaxshi. Mana aka shunday. Пригородный мал bozor. Bu yerda baykim shu ikki qo'chqorni olib tur. Buni qo'z ekan, tish buzilak. Ekoni oldingizda, ha? Bular emne arashanmi ekan paroda? O'shanda emnez bor deb paroda. Parodas bor dedi. Qanchadan oldingiz endi shuni? 48 bo'ldi, 24 ming. 24 ming so'mdan 48 mingga ekoni. Baykam olib tur. Yaxshi buyursin bayka. Art jaqlardan ko'rgazib qo'ying. Bozor qanday bo'ladi? Bozor joyini aytsangiz-da. Bozor yaxshilar arzon. Alganga bozor o'zi o'shunday. O'shunday, ha? Satqanga arzon, alganga qimmat dengizchi. Ma'qul buyursin. Qanchadan ekan bular? Manaki. Ekoni olib tur baykan 48 mingga, 24 mingdan. Mana bu yerda 18800 so'mdan olib tur baykan. Ikki tish qo'chqorlar. Urug'tuq qo'chqorlar, tug'andar.
50 ming, 40 ming, 45 ming, he? Surap atasiz. Araşan qo'chqorlar. Tishlari qanchadan bular? 2 tish bardig'i. Bardig'i 2 tish. 2 tish jaralak tish jaralakları da bar ekan menaki. Jigitlar, tug'andar, do'stlar, YouTube ko'ruvchilar. Пригородный мал bozorida. Mana tish 2 tish ekan, жаңы. O'zi ochib ko'rgazib o'tadi-ku. Adamni qiynabay. Bozor berdi-yu endi bayka shularga. Qanchadan berib atar? Cüp beni fırladı. 70 bin, 75 bin, 80'e çıkılır. 80'e çıkılır. 30-35 şunda bir attı da. 35 mingden öydü. Emi optomga qanchadan bolsa beresiz shularni? Optomga Süleşöse. Optomga süleşöse deydi. Qancha baş bu жерде? 40 baş var. Telefon nomeri aytın sanda. 0700 26 46 87. Mana Kaştan. Bunday qo'zqorlar ekan to'g'anda. Qaysi rayonda turasiz aka? Soquluqda ekan. Ma'qul, rahmat. Assalomu alaykum. Qanday sotib oldingizmi, yo sotib otasizmi? Qanchadan oldingiz shuni? 22'den. 22'den? Mana aka yigitlar. 22 mingdan qo'chqor. Qancha 3 boshmi? Qancha tish ekan do'stim? 6 tish. 6 tish mi? 3'ün 22'den. 66 ming bo'ldi. Mana Пригородный мал bozori. Shunday qo'chqorlarda 22 mingdan alıştı. Hozir olib qolingizlar, tug'andar. Keyin 1 oydan keyin bular aybay qimmat bo'ladi. Bunaki jigitlar ushul жерде жақсы qo'ylar turadi. Parodasım, assalomu alaykum. Araşanlar bu. Aleykümselam. Araşan, ha? Araşanlar. Көріңіздерші қандай көрікті, сынду, сандан сапатқа деп атышпайбы? Мынакей. Қойлар 60 мing сомдон сурайт байкем. Қанша тиш эми үчөө? 4 yaştan. 4 жаштан. 4 жаштан. Толық 4 жаштан екен мынакей. 60 миңден сурап атасыз, э? Базар берди ушуларга? Bazar eköne verdi. Qancha berdi? Mı eköne 40 minden 80 min. Eköne 40 mingden 80 ming beriptir. Bayken beriptir mına. Mına бұл жерде ене бала. Mına qozunun енесин көргөзөлү биринчи туут дейт мынакей. Башын жерге салып алады, азыр ысыкта. Биринчи туут. Мына. Qozусу менен qozусу эркек экен, э? Qo'chqor. Qancha surap atasiz eköne? Eköne 75 bin. Eköne 75 ming surap atat ekan bayken mına. Telefon nomeri aytып бериңиz. 0500 menen. 0500 82 82 84 84 64. Мына ушул номерге байланышсаңыздар болот. Кайсыл районда турасыз? Манас аэропорт. Манас аэропорт жакта. Жигиттер, ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Жакса лайк басып, жак болсо дизлайк басып коюңуздар. Бул жерде эчкилер турат. Эчкилер. Сemiz эчкилер экен. Канчадан баалары? 6 миң сомдон. 6 миң сомдон эчкилер. Telefon nomeri aytпайбыз дейт ушул жерде. 6 миң сомдон сурайт. Канчадан бересиз эми 6 миң сомдон деп атасыз? Өзүн баасы 5,5 миңден. 5,5 миң сомдон. Булар улактары жок да, э? Улактар сатылып кетти. Булар да чоң эчкилер экен, э? Чоң эчкилер. Мына бул жерде койлор турат. Койлордун баасын сурайбыз азыр. Байке, койлорубуз канчадан? Koylar 12,5'dan. 12,5 ming сомдон, э? Булар тиштери канчадан? 4 tiş, 6 tiş. 4 tiş, 6 tiş канча баш бул жерде? 9 baş. 9 баш. Ушуларды канчадан бербедиңиз? 11'den. 11 ming сомдон берген жок экен, мына байке. Эрте менен. Az bereriz otaq dondur. Эми беребиз да. Эрте мененки базар берип калыш керек болчу, байке. Эрте мененки базар. Саан эчкилер да барбы? Sağın eşkiler 12'den. Мына саан эчкилер 12 ming сомдон дейт. Sütü var, doynu. 12 ming сомдон, э? Aha, жакшы. Telefon nomeri айтабызбы? Үйдөн сатасыздар. 0778 26 36 Кайсыл райондосуз? Akjol. Акжол. Akjol. Раздольный.
Razdolniy? Razdolniy minaki. 3,5 ming? 3,5 ming so'm qo'zi. Qancha oylik? Ya. 3,5 ming so'm kechiniki qo'zi ekan. Bu yerda yaxshi arasan to'xtalar turadi o'xshaydi. Esi yo'q bo'ladi, hozir ko'ramiz, so'raymiz. Базар такой. Базар такой. Как нет решения? Ну, блядь, если кто-то 200 даст, я продам. Правильно пойми? Дай мне 200. Базар. Я же реально говорю. Я же 4 не даю. Дай. Отдай, давай, базар. Keldi bozor. Mana ket. Qancha qaldingiz bayka? Qancha qaldingiz? 5-8. 5800 so'm qoldi mana. Hozirgi bayka aldi. O'shol baykani to'xtalar ekan 17 ming so'mdan so'raydi ekan. 17 ming so'mdan. 4800'den veriyorum. Minaki 14800 so'mdan berib beribdi 4 o'ni. 2 tish 4 tish yaxshi. Qo'zi 10 olsun. Narxi qo'zi? 3-chi qo'zi. Qo'zi ekanlik. Telefon nomeri aytsangiz yaxshi bo'lmoq bayka. Ayt. Mayli. Mana shunday. Oh, buni siq chalab ichaylik. Eja qanday? Chalab qancha? 20 so'm 30 so'm. Beringchi bir 20 so'mlikdan. Olib qo'yibdi, Ya. Ha, kaqa silyotasiz. Qana, ko'raylik-da. Bu nima degan chalab? Rayhan? Rayhan deydi. Ay sondan keyin Rayhan chalab. Ha, bu Rayhan bo'ya shunda. O ishlar bor ekan-dak. Yaxshi. Naki prigradniy mal bozorining janında chalab. Bağlar. Bu yerda to'xtu. 9000 ga ketdi deysizmi? Ya. Bazını aytib qanchaga ketdi? Aytgan bahasini aytib qo'ysangiz. Ya. Aytar. Aldım men. Qanchaga sotildi? Ya. Qanchaga sotildi? 9 ga. Shu. Manaki buyursin. 9000 ga ejam aldı. Tişi yaxshi uchunda. Tişi kartan. Tishini ochib qo'yish, tishin. Aç. Tishin manaki. Tişini aç. Ek tiş mi? Tişsa elek. Ha qo'zi tiş bu. Qo'zi tish ekan. Bu yaşı. Bilgenler kommentariy yozib ketingizlar. Qo'zi bu, qo'y bu. 9000 ga olib turacağım. Manaki bu yerda do'stlar 10800 so'mdan sotilib ketibdir. Alıngan bağlar, qo'zi qo'chqorlar, büt qizil. 10800 so'm. Bular satıldı deydi bayka. Bir toptan bu. 10800'den satıldı deydi. Qanday bo'ladi shunda ba? 10800. geldi otam. Aha. Pazar. Yaxshilar biroq öndörü yaxshi ekan bundan cho'ng. Bir ömçe, bir kunda bende. Bir xil. Esi yo'q bo'ladi tug'anlar. Agar esi bo'lsa so'ramoqmiz. Bundaki tug'anlar 130 bosh ekan. Esini topdik. 10.000 qanchadan aldin deysiz? 800. 10800'den alıptır mı? Taze. Oğlum satıb be. Ular sırtga ketdi. Yaka. Manaki pazar qizi bo'ladi. O'zbekistonga? Mana O'zbekistonga ketadi deydi. O'zbekistonga ketib qoldim.